हुकूमत के मिनी बजट लाने की तैयारी। IMF की शराइत से महंगाई का तूफान आएगा। 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने की IMF की शराइत। मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी और पैक्ड फूड आइटम्स मजीद महंगे होंगे। FBR ने तजावीज़ लॉ डिवीज़न को इरसाल कर दी। ज़राए का कहना है मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट भी ख़त्म हो जाएगी। लॉ डिवीज़न और काबीना से मंजूरी के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट नाफिज किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF शराइत पर अमल करना है। IMF ने कर्ज देकर हमसे हर चीज लिखवा ली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बड़ा इंकशाफ। कहा, आलमी मालियाती बैंक ने 3 साल में $6 अरब कर्ज देना है। ये खैरात नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से हर चीज लिखवा ली। लंदन में एशिया से खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना $30 अरब मुल्क में भेजते हैं। बहुत तकलीफ दे बात है, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुकम्मल इंसाफ नहीं दे सके। आज भी ओवरसीज की जमीनों पर कब्जा है। वज़ीर आज़म कौम के सामने नाकामी का एतराफ़ करें। क्या महंगाई कौमी सलामती का मसला नहीं? दुनिया भर में महंगाई की मंतक आवाम को कबूल नहीं। शाहिद हाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 साल में हर चीज़ 100% महंगी हो गई। एहसास प्रोग्राम में 43 अरब की करप्शन हुई। चेयरमैन नैब खामोश हैं। अपोजिशन का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाइकआउट का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शाहिद हाकान अब्बासी पहले सिस्टम समझ लें, फिर बात करें। इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। कोशिश है आलमी महंगाई के असरात कम से कम कर सकें। अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वज़ीर आज़म की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती अरकान को हिदायत। कहा, जो करप्शन के मामलात पर मट्टी डालने की कोशिश करे मुझे बताएं। करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे न हटें। एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास है। आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी का केस अभी बंद नहीं हुआ। BRT का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की नैब पेशावर के दौरे में गुफ्तगू। कहा, बिलियन ट्री सुनामी के ऑफिशियल रिकॉर्ड की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। चेयरमैन ने नैब के KP की कारकर्दगी को सराहा। कहा, जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जब तक अहलियत है काम जारी रखेंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सरबराह लॉर्ड मेयर होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इत्तेफाक। ज़राए का कहना है, सूबे के बाकी 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे। निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल होंगी। इससे पहले दोनों इत्तेहादियों में डेडलॉक की खबर ARY न्यूज़ ने ब्रेक की थी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर ने ARY न्यूज़ की खबर की तस्दीक की थी। मरियम नवाज की नई ऑडियो आ गई। शहबाज गिल का दावा। कहते हैं ऑडियो एक सहाफ़ी के पास है। शाहिद हाकान अब्बासी को सुना चुके हैं। ऑडियो सामने आएगी तो उसको मानना पड़ेगा। ऑडियो के बाद नून लीग की शर्मिंदगी मजीद बढ़ जाएगी। मरियम नवाज ने सियासत से 15 दिन की छुट्टी ले ली। मरियम औरंगजेब का कहना है, घरेलू मसरूफियात की वजह से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। मरियम नवाज अपने साहबजादे के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ होंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 2134 पॉइंट्स तक गिर गया। 43,234 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा। फी डॉलर 176 रुपये 42 पैसे का हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, सरमायाकारों के अरबों डूबने में के जिम्मेदार इमरान न्याजी हैं। स्टॉक एक्सचेंज नहीं, मौजूदा हुकूमत की मौशी पॉलिसी क्रैश हुई। खबरदार किया था, तिजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान लेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया।
سندھ میں غیر قانونی تعمیرات کی ریگولرائزیشن کے لیے کمیشن اپوزیشن کی مشاورت سے بنایا جائے، اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا مطالبہ، کہا کمیشن کا سربراہ حاضر سروس جج کو مقرر کیا جائے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں پنجاب میں کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ جج کرے تو حلال، سندھ میں حرام کیوں؟ پنجاب میں 6000 سوسائٹیز ریگولرائز کی گئیں، سندھ حکومت کوئی آرڈیننس لاتی ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ سندھ حکومت ضلع، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی کی حدود تبدیل نہیں کر سکتی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا بڑا حکم جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سندھ حکومت کا کسی بھی حدود میں تبدیلی کا اختیار ختم ہو گیا۔ اربن لوکل ایریا کی حدود بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ واضح کیا کہ نئی حلقہ بندیاں سابقہ حدود پر ہی ہوں گی۔ کہ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف ایم کیو ایم کا کراچی میں احتجاج، ضلع وسطی میں ڈی ایم سی آفس کے سامنے مظاہرہ، پیپلز پارٹی حکومت اور بلدیاتی قانون کے خلاف نعرے بازی۔ کنور نوید جمیل بولے ایم کیو ایم اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہے، ظالمانہ نظام چلنے نہیں دیں گے۔ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کو میونسپل کارپوریشن کی ماتحت کرنے کے خلاف اساتذہ اور ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ شارع دستور پر اساتذہ کو عزت دو کے نعرے، مظاہرین کی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب پیش قدمی پر پولیس سامنے آ گئی۔ اہلکاروں اور مظاہرین میں دھکم پیل اور تلخ کلامی۔ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو کل وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کلاسز لگائیں گے۔ مظاہرین کی وارننگ، لیگی رہنما خواجہ آصف کی بھی مظاہرے میں شرکت۔ اسمبلی فلور پر مظاہرین کے حق میں آواز اٹھانے کا یقین دلایا، کہا مسائل کا واحد حل حکمرانوں سے چھٹکارا ہے۔ بنیادی فوجی تربیت میں شوٹنگ میں مہارت مرکزی حیثیت رکھتی ہے، یہ جوان کا ترہ امتیاز ہے۔ آرمی چیف کا آرمی رائفل ایسوسی ایشن کے مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب، سپاہ سالار نے نشانے بازی کی مہارت بھی دکھائی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے انٹر سروسز میچز میں پاک فوج نے تمام چاروں مقابلے جیتے۔ انٹر فارمیشن مقابلوں میں ملتان کور پہلی اور منگلا کور دوسرے نمبر پر رہی۔ آرمی چیف نے جیتنے والے شوٹرز میں ٹرافیز اور میڈلز تقسیم کیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے منی لانڈرنگ سے متعلق پہلا کیس جیت لیا۔ ایف بی آر کے مطابق 2 ارب روپے اکاؤنٹس اور اکاؤنٹس کے بغیر رکھنے والے باجوڑ کے تاجر حبیب اللہ کو عدالت نے سزا سنا دی۔ 2015 میں 1,93,000 ٹیکس ادا کیا۔ ملزم کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ 2 ارب روپے کے اکاؤنٹس ضبط کرنے کا بھی حکم۔ عرفان مہر کا قتل، ٹارگٹ کلرز نے کیسے پیچھا کیا، کن راستوں سے آئے اور کہاں سے گئے؟ تفتیشی حکام نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لیں۔ عرفان مہر کو شکارپور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کا انڈس ہائی وے پر احتجاج۔ چانٹکا میڈیکل کالج میں طالبہ کی مبینہ خودکشی، انتظامیہ نے ہاسٹلز کے کمروں میں چھت کے پنکھے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ طلبہ کو پیڈسٹل فین دیے جائیں گے۔ فیصلہ ڈاکٹر نمرتا اور نوشین کی پنکھے سے لٹکی لاشیں ملنے کے پیش نظر کیا گیا۔ طلبہ کو وائس چانسلر کو ہٹانے کا مطالبہ، احتجاجی مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ یو این مشن میں خدمات کی انجام دہی کے دوران پاک فوج کا ایک اور جوان شہید، حولدار شفیق پورے فوجی اعزاز کے ساتھ میاں چنو میں سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک 162 اہلکار امن مشنز میں خدمات کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ رضامندی کے بغیر کسی کی تصویر یا ویڈیو شیئر کرنا منع ہے۔ ٹویٹر نے صارفین کے لیے نئے ضابطوں کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے عوامی شخصیات کے علاوہ تصویر یا ویڈیو رضامندی کے بغیر شیئر کرنے پر پابندی ہوگی۔ متاثرہ شخص ٹویٹر انتظامیہ کو اپنی تصویر یا ویڈیو ہٹانے کا کہہ سکتا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، سرفراز احمد، عماد وسیم اور شعیب ملک T20 اور ون ڈے اسکواڈ سے باہر، حسن علی کو آرام دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ٹیم سے ڈراپ ہونے والے محمد حسنین کی اسکواڈ میں واپسی۔ پاک ویسٹ انڈیز 3 ون ڈے اور 3 T20 کی سیریز 13 دسمبر سے ہوگی۔ ابوظہبی T10 لیگ کا ناک آؤٹ مرحلہ آج شروع ہوگا۔ پہلے کوالیفائر میں دکن گلیڈیٹرز اور ڈیلی بلز کا مقابلہ ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم ایک موقع اور پائے گی۔
दूसरा मैच इवेंट का पहला एलिमिनेटर होगा। आज के तीसरे मैच में टूर्नामेंट की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला भी होगा। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। मुत्तहिदा अरब अमारात का 50वां कौमी दिन, दुबई में सरकारी तकरीब और आतिशबाजी, बुर्ज खलीफा पर लेजर शो का दिल फरेब नज़ारा। दुबई एक्सपो में भी अरब सकाफत की भरपूर अक्कासी। कौमी दिन के जश्न पर एक्सपो में आज एंट्री फ्री, पाकिस्तानी पवेलियन पर रश। मारूफ अमरीकी प्रेजेंटर UAE की तामीर और तरक्की देखकर हैरान। स्टीव हार्वे ने अमाराती हुक्मरानों को विजनरी लीडर करार दे दिया। कहा जितनी तरक्की 50 साल में UAE ने की है वो कोई और नहीं कर सकता। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। वसीम अकरम ने अपने ट्वीट में बताया, क्रिकेट में मेरी खिदमात को तस्लीम करते हुए दुबई हुकूमत की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। दुबई दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। गोल्डन वीज़ा मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2083 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 208 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।